बापा माँ को भूल जी बनाए बापा मार ना रखला ठीक अछि माँ ठीक अछि बापा आपण में सेति भाई तमर व्यवस्था रे होरे बाबू देव छाई तम दुजो स्वप्न मो निश्चय पण करबी आ हो तम दुजन का मुंड मु केबेले तळु खाइबा देबेनी ठीक अछि रे बापा माँ वर्तमान चलो मते किसी खाइबा देबो मते बहुत जोरे भोक लागुसी काली सकाळे पुणी वर्षा इंडस्ट्री कंपनी से जॉइनिंग करबार अछि ठीक अछि रे बाबा आदित्य वर्तमान चाल बंधुड़ा अरे आदित्य को किसी खाइबा को देबो से काई सारे घरे किछ समय रेस्ट ले काल सकाळे कंपनी পবনটা গীত গায় রে ধীরে 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 মন নাচি যায় আজ খুশি রে ধীরে 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 নাচমু পাউজি নাচমু পাউজি ধীরে 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 এ কেউ বয়স চুইলাছি চালুছি অল্প চুটুছি বেশি এ কেউ বয়স চুইলাছি চালুছি অল্প চুটুছি বেশি আতি পাত
ପାଦ ମୋର ଖସି ଯାଏ ରେ ଧୀରେ 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 মনিত নাই ভাবুছি আরে আখিরে মনিত নাই ভাবুছি মুতেই ভাবনারে নিত সরি যায় আরে ভাবনারে নিত সরি যায় ঝিଅ মুসଳ বয়সী ঝিଅ মুসଳ বয়সী চালুছি মু ধীরে ধীরে আরে ঝিଅ মুসଳ বয়সী চালুছি মু ধীরে ধীরে চালু চালু পাদ খসি যায় আরে চালু চালু পাদ খসি যায় নিদ অল্প অল্প বেশি হসম অল্প লাগত বেশি নিদম অল্প অল্প বেশি হসম অল্প লাগত বেশি আজি পাদ মোর খসি যায় রে ধীরে 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 आजिकल मु कौटी हिसाब से अच्छे कहीं से छोतेरा बदमाश राणा तुंगा मत जोड़ देखले से खराब आसरे कमेंट कर मो बापा मो बाहागर से राणा तुंगा तो ठीक करते मुझे हमारी पसंद करनी से बदमाश पपीता चढ़नी मो पुणी तक मैरेज करबी
ମୋ ରୂପସା ଛି ମସ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଳ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ମାଇପ ଖାଳ ରୂପସା तू एकदम ठीक कहू से बदमाश जमार वाला पिला नुहे तू तो बापा को सीधे सीधे मना कर देन काहे ताको मैरिज करबा चाहुनी बोले ରୂପସା ଠିକ କହୁଛି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ଆଜି ହିଁ ସଫା ସଫା କହିଦେବୁ ନହେଲେ ପରେ ପସ୍ତେଇବୁ ବୁଝିଲୁ ଖାଳ ପିଙ୍କି ଖାଳ ରିଙ୍କି ତମେ ମାନେ ଠିକ କହୁଛ ଏଇ କଥାଟା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଯିବା କୋଉଠି ହେଇଗଲାଣି चला ଓ ଚାଲ जब मैं लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले होले 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 हाय स्वीटहार्ट रूपसा मैडम मो दिल की धड़कन अरे तुम्हें असे ये रे ଆରେ ତୁ ଥୋଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ମୋ ପିଛା କରିବାକୁ ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଥର କହିବି ମୁଁ ତୋକୁ ପସନ୍ଦ କରିନି ବୋଲି ମୁଁ ତୋକୁ ଘୋଡ଼ା করে ଘୃଣା ମୁଁ ତୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ମୋତେ ଜେଲ ଦେ ନହେଲେ ତୋତେ ଭଲ ହେବନି କହିଦେଉଛି देवी लो मु तुमको निश्चय जीवाकू देवी हेले जीवा पूर्वर मो कथा टिके शुणिका जा अरे जीवा भाई एते बेकुल होछु खाएगे वालो ए रूपसा मामू लोग हेले गछ गछटा बड़ हेला गछरे फल धरिला সেই ফলটা কঞ্চারু পাচ্ছিল মামু কহিলে বড় যা সেই ফলটা তু খাইব হেলে সেই ফলটা পাচ্ছি কি কেতেবেলে সরি যাব তাকু মো ছই ফারুড়িকে খাই ফারুড়ি কহুচ কর্ণ মতে চালে যাও মো চালে যাবে গেল এ রূপসা তা জানিছ সেই গছটা হচ্ছে তো বাপা ଆଉ ସେଇ ଗଛର ଫଳ ହଉଛ ତୁଳ ତ ଆଉ ସେଇ ବଣଜ କେହି ନୁହଳ ସେଇ ବଣଜ ହଉଛି ওইমেন রণতুঙ্গ ये রূপসাহে ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭଲରେ କହୁଛି ତୁ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯା ଆଲୋ হারাম জাতি রূপসা এই রানা গালরে চাপুড়া মারি মস্ত বড় ভুল করে দিছ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି ତୁ ବୋଧେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରୂପସା ସେ ମସ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଳ गुरु नेटवर्क तो बाजुनी कौन मु जहाँ शुणा पाइली आपण डाटा बैगटा सरी जाइए बोधे कहीं मेसेजटा डकिना साउंड लगू ये मैंने तो एमती सेमती मानबेनि हाँ मो हटस्पटा ऑन करछि आपण रूपसा मैडम सहित केला करंतु मु दुई जन को कथा मु बुझुछि वाले हरम जाति रूपसा शेषर मो गालर छाबुड़ा मारी मस्त बड़ भूल कर दे ता माने तू मते
ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ତୁ ମୋର ହେଇପାରିବୁନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ କାହାରି ହେବାକୁ ଦେବିନି ଲୋ ହରାମ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟବହତି ସେଇ ନିଅଣ ଧରି হবে এই হরাম যদি চড়েটাকো চালি পড়ে এইটি পাউস করে দেবে হবে আড়বে হবে তোড়ো কোন হবে হ্যালো এই হরম যদি রূপস এইটা দেখি পারুছ এইটা হচ্ছে এই নিয়ারে দিনে রাবণর রাজমহল জলি পড়ি পাউস হয়ে যাইছিল এই নিয়ারে আছিব তোর এই সুন্দর চেহারা সুন্দর ফিগরটাকে জলি পড়ে পাউস করে দেবে এই দেখ মুখ ওর ঘুরছে আরাম সাদে ওরে মহিষারা পছবে এমনিতে একুড়িয়া সেমন দিকে হয়রান করছো তোদের দিকে চলা করি না তবে ঘরে মা ভুলবে কে না আনতে তবে সরম পদ তুমো দেহরে হাত লগাই মস্ত বড় ভুল করে দিবে দিনে তোর এମିତି অবস্থা করিবে না তু শান্তিরে বঞ্চি পারিব তথে মু ভলরে ভলরে কହୁছি এই ছকা ছড়ি চালি যা নহলে এই হরম যদি রূপসা সহিত তোতে বি ছালি পড়ি পাউস করে দেবে আমি মমি দেখিবি মতি বাসাই আরে মতি বাসাই এই ছোট তু কোনটা করে দেখছো সব বদমাস তুমি মানে এমনি মারিবনি
বদমাস ଆଉ ଦିନେ ଯଦି କୋଉ ଛୁକୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଦିକି ହଇରାଣ କରିବା ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମାରୁ ଚିପନ ମାରିଦେବି ବଦମାସ। अबे हराम दादा तू मो देहरे हाथ लगाई मस्त बड़ भूल कर दे दिने थर एमती अवस्था करेंगे ना तू शांति रे बंची पार ना तू शांति रे मरी पार यही कथा जमी थर मोरे रहिबो जब काटने का औकात नहीं हो ना तो भूखना नहीं चाहिए। This is my challenge. You are my target. अबे जा बे बदमाश मैं भी देखिबी तो मैं कोडे देखौ छु अबे जा सोया कुकुर पळे आसी बकिबाकू बदमाश। अबे सोया कुकुर तोते कोन इंग्लिश भाषा कहबा फलरे कहूँ ये जगह छाड़ी चली जा नहेले मारे तो हाथ तोड़ मांगदेवी। तू किए बे पूरा ही देवी ना करे सब कौन कहलुगे किछि कोई ना किछि अबे जा फलरे कहूँ ये जगह छाड़ी चली जा नहेले तोते मारू जीवन मारदेवी। तू किए बे तू किए कौन कहलु तू किए बे तो बापा भाई बापा बापा तुम फेरी आसिल कि तुम मरी जाइल परा तुम केते नंबर बापा 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 तुम केते नंबर बापा ये ड्रामा बंद करी जिते सुआ पारछु ए जगह छाड़ी चली जा। सोना तू एमती सेमती मारिबनी आज छाड़बी तू मत चिन्हनु सोना बुझलु तो मत चिन्हनु विश्व तू जाऊ देखिबू हे बणी तुम कि चिन्ह तो से बदमाश के तुम केमी निया धरी हरियाणा कुतरा कहीं भाई ही लगड़ा आम घर छथरा बदमासला एमती सुंदर सुंदर झील मान देखिए हैरान करे आ प्रेम फसाइबा चेष्टा करे मत भी प्रेम फसई मत मेरे देवा छाऊला मुझे सफा सफा मना करदे सी मो निया लगी जीवंत मारे बसला तुम ठीक समय आसी मो जीवन बंचेदेल ना मो जीवन छाड़ी जाता मुझे तुम केमी धन्यवाद देवी मो पाखे भाषा ना भणी ना अरे तमें मत धन्यवाद देवा किसी दरकार नहीं मो तो मो कर्तव्य करसी ता छड़ा तुम से सेव होती मुझे से ही करता एक्चुअली भौणी बाय द वे तुम नाटा कौन भाई मो नाटा हूँ रूपसा मुझे गाँव राग प्रधान झील भाई तुम नाटा कौन भौणी एक्चुअली मो नाटा हूँ आदित्य आउ समस्ते मत गेलरे आदि बोले डाकती आ मो गाँ ना हूँ सुनानगर मुझे भुवनेश्वर वर्षा इंडस्ट्री कंपानी रे जॉब करुँची से जॉइन करने चाहूली आउ देखिली से बदमासटा तुमको निया धरी हरान करता से बंचाइबा चली आसली ठीक अच्छे भणी मत कंपानी को शीघ्र जॉइनिंग कर सो टेक केयर ओके
बाय। ୱାଓ ସତେ ଏଇ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି। ଏମିତି ପୁଅ ଯଦି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଭୟ ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆମ ସହରରେ ବର୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବି ଅଛି। ଏଇ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ମୋ ମନ କ୍ଷୀଣି ନେଇଛି। ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପ୍ରେମରେ ପଇସା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ରୂପସା ମୁଁ ଭଲ ଥିଲି ଏଇ ଦୁନିଆ ଭଲ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଳ ଆସୁଛି। ফর্জবাতি সেই হরম যদি রূপসটা ମୋ ଗାଲରେ ସବୁଣ ମାରି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଯିବେ। ଆଉ ସେ ଶୁଣ ହରମ ଯଦ ମିଷ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ରୂପସାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଯାଇଯିବେ। ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ନ ରହିବ ତ ପରିବାର ନ ରହିବ ତ ଚାକିରି ତା ଜୀବନ ସହିତ ଯେମିତି ଖେଳ ଖେଳିବି ତା 14 ପୁରୁଷ ମନେ ରଖିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିଥିଲୁ হ্যাঁ নেটওয়ার্ক বাজু বাজু ড ହେଇଗଲା ଗୁରୁ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା হ্যাঁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ମାନେ ରାଘବ ପ୍ରଧାନ হ্যাঁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତମ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଝିଅ ରୂପସାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରଟା କଥା হ্যাঁ ବାକି ରହିଲା ସେ ହାରାମଜାଦା ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଦେଖି ନେବ ସେ ହାରାମଜାଦାର କଥା। अय्यो अम्मा वही बिन राणा तुमको तू एकदम ठीक कही फर्जबाती अरे कथारे अच्छे मूल माइले जीवस्वरे देवंक सह किंबा खले तोरे जदि मामू राजी हो गले शेषाली रूपसाटा आपे आपे मो हाथ मुठा को आसवाको बेसी समय लगे बनिबा आमे देखुछु कोन लेट्स गो। अरे सतरी यदि तो देखा बहुत सुंदर प्रथम देखी मु प्रेम दीवानी हो जाइए आउ देखली मो मन कथा निश्चय कल लिखी आदित्य मु तुमको भल पाँच बोली आई मीन लव आदित्य आई लव यू आई लव यू। मो कुआरे मन डाजी देली हजे तापाई मु मने मने हेली पागल मो कुआरे मन डाजी देली हजे तापाई मु मने मने हेली पागल कि मोहिनी थिला आखिरे ताहार ताकू देखी रसी गली प्रथम देखारे मन चरी गला ताकू भल पाई गली शयने सपने ताकू देखुची मु खाली जानिली बोधे ता प्रेम रे मु पड़ी जानिली बोधे ता प्रेम रे मु पड़ी मो कुआरी मन डाजी
कि मोहिनी थिला आखिरे ताहार ताकू देखी रसी गली प्रथम देखारे मन चोरी कला ताकू भल पाई गली शयने सपने ताकू देखुची मु खाली जानिली बोधे ता प्रेमरे मु पड़ी गली जानिली बोधे ता प्रेमरे मु पड़ी गली जानिली बोधे ता प्रेमरे मु पड़ी गली जो दिन तारा मोर देखा हेला हेई तारा दीवानी देखा हेले मन कथा कही देवी मने ला जई गलिनी हाँ जो दिन तारा मोर देखा हेला हेई तारा दीवानी देखा हेले मन कथा कही देवी मने ला जई गलिनी मो मन रसिया केबे तू आसीबू हाथ धरी नेई जीबू बाट चाही तोर रहिछि अनेई केबी तू सिंदूर देबू मोथर टिकिली आउ भल त लागुनी मो बादर पाउती छम 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 बाजी गलानी मो बादर पाउती छम 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 बाजी गलानी मो बादर पाउती छम 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 बाजी गलानी मो बादर पाउती जगली हेई गलानी हेलो हे तमेरी कौन करছো तो साबोनी हेलो ये पागल है कौन हेलो कौन करছো
हेलो 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 अरे वो काट फाड़ दियो अरे सरप्राइज तमे आसी एठी अरे कुह तमे एठी कौन करिছো हाँ दी तमे हठात हाँ भौणी मु वर्षानुषी कंपानी सिलसिला काम रे ए गाँव को आसली हठात तुम सहित धोखा ही गला सॉरी भौणी सॉरी आई एम वेरी सॉरी ओ तामाने तमे आम गाँ को आसथिल अरे हाँ भल है तम सहित मोर ठीक गला तुमको देखला दिन तुम कथा मत बहुत मन पड़ता बहुत मन पड़ता माने अरे हे भौणी तमे कौन कौच तमे पुणी मते मन पकाउथिल अरे कुह एनी प्रॉब्लम हाँ दी कथा कण क्या दी सत कहबा गेले प्रथम देखरी मु तुमको माने प्रथम देखरी मु तुमको हाँ कथा कण क्या दी प्रथम देखरी मु तुमको हाँ माने अरे माने माने कौन जहाँ कहबार से शीघ्र कह अरे मो पाखरे टाइम नहीं अरे कहू न मु निश्चय कहूची प्रथम देखरी मु तुमको माने 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 हाँ माने 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 मु तुमको भल पाउची हे पुणी कौन कहल तमें पुणी मत भल पाच छे अरे मु तुमको एमती छ बोली केबे स्वप्न भाव नी ना पुणी ना मु बर्तमान ये लपअप चक्कर पढ़ा चाहूनी कहीं मु एबे कंपानी नो नो जॉब कर मत नहीं मो बापा माँ के सपन देखते मो लाइफ सेटल है मो बापा माँ छोटी छोटी करेंगे मुझे बाहर प्लीज भौणी दयाकोरी मत भूली जाओ मो तुमको भल पाई पारि तुम कहीं मना कर जो दिन देखी मो मन प्राण रुई भल पाऊँ हाँ दी तुमको जब न पाइले मु बंची पारि मरीजी दी आज मुझे सत कौन कौन मरी मरवा चाहते रे मरी जाओ बट आई डोंट केयर हेले मो तुमको भल पाई पारि ना माने नाहे 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 कहीं दी कहीं तुम मत भल पाई पारि कहीं दी कहीं ना अरे मो पाखे ए लप चक्कर पड़ापी मो पाखे टाइम नहीं सेमती कहने दी मु तुमको बहुत भल पाए दी आज मुझे तुमको बहुत भल पाए आई लव यू दी आई लव यू तमें अरे मु तुमको केते भल से हमें मुझे मना करने दी राजी आ जाओ राजी जाओ दी प्लीज दी छोटे मुझे राजी जा प्लीज आई लव यू दी तमें भल पाई पारि तुम पैसा को मुझे भल पाइबी
ପାରିବିନି। ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପଡ଼ିବା ମୋ କଥା ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? केते भल झील पाऊली आउ शेष तुम एत केड़े झील पाइल अरे तुम पर झील को मो पुणी भल पाइबे मो भल पाइबे कले मु भल पाई पारिबिनी प्रथम देखारे मु देइछि तते मन तो कथा भाबी भाबी काटुछि मन चोरी करी नै गलु मो आखिरे छपर तमे ए कथा भाबी पालो केमिति मो पुणी तुमको भल पाइबे छे मरी जाओ मो भल भाई पारिबिनी मरी जाओ भाई भल भाई पारिबिनी मो पाखरी आसनी कहूची तू परा मो प्रेमर दुनिया झील तमें गोटे झील ना प्रेम पागली
ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା ପ୍ରେମ ପାଗଳି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ପାଗଳି ଟିକେ ହେଲେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଛେ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ଏତେ କେଡ଼ରେ ଝିଅ ଛେ ଆରେ ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଛେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ପିଛା କରିବା ଚାଲିଯାଅ ତମେ ଯେତେ ଯାହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ 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 ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋ ରୂପସା ଛି ମସ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଳ ଏ ମିଷ୍ଟର ଦି ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ ନ ପଶି ଯିବୁ କରେ ସେଥିରେ ଧାଇବୁ ଧା ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ ନ ପଶିବ ଯାଇ ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆସୁଛି আরে আমার আদির কথা মতে আজ বহুত মনে পড়ুছি কোম্পানি কামরে যাইছি আরে ঠিক হেলে বি ফোন ফান করুনি আরে তাকে তা মা বাপা কথা ঠিক হেলে বি মনে পড়ছে না নাই আরে ଏ ବୁଝୁରା ଏଇ ଆରେ ତମେ ଆଦିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛ କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଅଛି ଆରେ କମ୍ପାନୀ କାମକୁ ଯାଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି କରୁନି আরে তুমি যা কুয়া পছে আরে মো পাপাই মো মনটা জমারে বুঝুনি এ তুমি কোন কହୁଛ বুঝুনি? ଦେଖିବାକୁ মতে বহুত ইচ্ছা হচ্ছে তুমি যেମିତି ହେଲେ ବି ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଫୋନ ଲଗା ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିବି ଆରେ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୋତେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି ତମେ ଆଦି ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଠିକ୍ ମୋତେ ବି ସେତିକି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ତମେ ଆଉ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି ବୁଝୁରା ଆରେ ଆମ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆରେ ଆମ ପୁଅ ଆଦିର ବାହାଘର ବୟସ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତା ପାଇଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ନା ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଏ ବୁଝୁରା ଏଇ ଆରେ ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି ଆରେ ପୁଅ ତ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନୂଆକରି ଜବ୍ ପାଇଛି ଆରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଉ ତାପରେ ତା ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ମଜୁରା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଚାଲ हे भगवान ए छोटा को पारी हेलानी मो बछरे अठा बळे लाइ जायछि खाली फल पाउछि हे भगवान अरे पुणी थे देखाले मु ताऊ केमिति बुझेबी अरे भाबिला बेलकु मते बहुत टेंशन लागुछि कौन करबी हे भगवान अरे मु ताकू केते भल छिबला लागतिली आउ शेषरे से एते केवडा छिबाला जे हे भगवान अरे मु केबे सपना रे भाबी नथिली कौन करबी अरे ना अरे आजकल झिमा को भरोसा नहीं देखा को बहुत सुंदर थे हेले तांकर आचार व्यवहार एकदम बेकार कौन करबी अरे ना ये झिमा कथा भाविला बेलू मत बहुत टेंशन लगुच हारी जाऊँगी ऑफिस रे मोर बहुत गुड़े कम बाकी रही जाए प्रथमे ऑफिस कम तापर जाए अरे तापर जाए से सब कथा अरे जाऊँगी कौन करबी अरे ना अरे से झील कथा मत एत मन पड़े कहीं ना प्रथमे अरे फर्स्ट लाइफ नेक्स्ट वाइफ जाऊँगी प्रथमे मो ऑफिस काम सरेबे तापर जाए से सब कथा जाऊँगी अरे जाऊँगी अरे किए अरे छाड़ कौन अरे प्रेम पागली तोते आलो तोते प्रेम भूत चरित्र कौन एते बुझाइले पर भी मो कथा बुझुन कहीं भलरे कहूँ ए प्रेम छाड़ी तुम घर को चली जाओ मु तुमको भल पाई पारिबी नाही माने नाही आई डोंट लव यू तुम्हें कौन कह मो कथे राजी जाओ ना मु कौन सुंदरी नुह कौन सुंदरी अरे भले पाइबा को खाली सुंदरता इम्पोर्टाट नुह तांकर आचार व्यवहार सरल मन आउ सरल हृदय देवा बहुत जरूरी आउ कौन कहल सुंदरी अरे आम ऑफिस रे एते सुंदरी मैंने अच्छा से भल पाइले जिते बड़े तुमको कहीं भल पाइबी ठीक अच्छे तुम मत भल पाच तो ठीक अच्छे हेले तुम मत सतरे भल पाच बोली मुझे विश्वास करी कौन पूर्व अच्छी अरे देखाओ ये दी
ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିବ ତ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ତମେ ମତେ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରିବନି ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ আরে ଦେଖିବି দেখাও বাবা যাহা দেখা যাচ্ছে শীঘ্র দেখাও আরে মু সব কিছু দেখিବାକୁ রেডি আছি ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖଉଛି আরে দেখাও ন ଏଇ ଦେଖା ଦେ ପାଖରେ ଆସ ମାଗି ତମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ପରା ମୋ ପାଖରେ ଆସନ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ପରା আরে দেখাও ଏଇ বাবা ଦେଖ ଏ ଭଗବାନ ଏ ତମେ କଣ କଲ ଏଇ ଦି ଏଇ ଦେଖିବ ଏଇ ଦେଖ ଦି এই সেলফি ফটোটা বহুত স্মার্ট হয়েছে দেখিবা দি এই ফটোটা সেই মহিলা কমিশন অফিসে নিয়ে দেখাই দেবে এই বইটা মতে বাহাইবা পাই কথা দেই বাহাইবা পাই বয়না করছি বলে হ্যাঁ দি ତମେ କଣ କହୁଛ আসছে দি আরে আরে ମୋ କଥା ଶୁଣ প্লিজ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଦୟାକରି ସେ ଫଟୋଟା ସେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଫିସକୁ ଦେଖାଉନି ପ୍ଲିଜ୍ ଆରେ ତମେ ଯଦି ସେ ଫଟୋଟା ସେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଫିସକୁ ଦେଖାଇବ ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ମୋ ସଂସାର ବାସିଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଦୟାକରି ସେ ଫଟୋଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ ଏ দি আরে ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିବି ନା দি ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ରାଜି ହବ ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି ମାନେ ପାରିବିନି ତମେ ଏତେ ବୁଝାଇଲେ ପଡ଼ିବି ମୋ କଥା ବୁଝୁନ କାହିଁକି ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସେ ଫଟୋଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ ଆରେ ତମେ ଯଦି ସେ ଫଟୋଟା ସେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଫିସକୁ ଦେଖାଇବ ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ମୋ ସଂସାର ବାସିଯିବ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ପୁଅ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଦୟାକରି ସେ ଫଟୋଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ଆରେ ହଁ। ନା ବାବା ନା ତମେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ରାଜି ନ ହବ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ନହେଲେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ଏ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତାମାନେ ତମେ ସେ ଫଟୋଟା ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବନି ହଁ ଦେ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ଫେରୁ ସାଇ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ସତରେ ରୂପସା ଆରେ ତମେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ହଁ ଦେ କୁହ ନା ହେ ରୂପସା ଆଜି ସେ କଥାଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କହିନି ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ସ୍ପେଶାଲ ଫର୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫିଲ୍ ସୋ ଲାକି ଟୁଡେ ବିକଜ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ମି ସତରେ ରୂପସା ଆରେ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିଛ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ହଁ କହିପାରୁଛି ନା ନା କହିପାରୁଛି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ନାହିଁ ନାହିଁ କହି ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରୂପସା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ
जिंदगानिया मन देई देई तते दौड़ेई कहि देली मु तते आई लव यू आई लव यू आई लव यू मन देई देई तते दौड़ेई कहि देली मोते तो प्रेम